Sankarshan Adhikari. Hare Krishna. Thank you very much. So tonight we're reading from Śrīmad Bhāgavatam, first canto. Looks like, I think it's chapter 5, it's not mentioned here. 1.5.10, it looks like. 1.5.10, you want to check that? 1.5.10. Bhāgavatam 1.5.10. Look in your database. Huh? Bhāgavatam 1.5.10. See if it confirms. 1.5.10. The thing is, I want to. This only tells me the verse number. It doesn't tell me the chapter. I want to make sure that it is Canto 1. I want to make sure we're in chapter 5. Nayad Jashas Chitzavachang Harever Show. Is that chapter 5? Yes. That's what I wanted to confirm. This database is not telling me what chapter it is. You have the Bengali, the 1.5.10. What is it? Show me. Okay, that's confirmed. Okay. All right, confirmed. This doesn't say what chapter it is. Okay, tonight we're reading from Śrīmad Bhāgavatam, first canto, chapter 5, text number 10. Šiandieną skaitysime iš Šventojo Śrīmad Bhāgavatam, 1 skyriaus, 5 skyriaus 10 teksto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nayadvachachita prajang hirajasho jagvat pavitram praganita karhachit dadvayasam tirtamushanti manasa nayantrahangsa niramanyashakshaya. Translation and purport by Srila Prabhupada. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows, since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode. They do not derive any pleasure there. Purport. Crows and swans are not birds of the same feather, because of their different mental attitudes. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows, whereas the all-perfect saintly persons are compared to the swans. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and woman, and places for gross sense pleasure. The swans do not take pleasure in the places where crows are assembled for conferences and meetings. They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers and variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literature for different kinds of men of different mentality. Mostly the market literatures which attract men of the crows categories are literatures containing refused remnants of sensuous topics. They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and the subtle mind. They are full of subject matter described in decorative language, full of mundane similes and metaphorical arrangements. Yet, with all that, they do not glorify the Lord. Such poetry and prose on any subject matter is considered decoration of a dead body. Spiritually advanced men, who are compared to the swans, do not take pleasure in such dead literatures which are sources of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures in the modes of passion and ignorance are distributed under different labels,
but they can hardly help the spiritual urge of the human being, and thus the swan-like spiritually advanced men have nothing to do with them. Such spiritually advanced men are also called manasa, because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. This completely forbids fruitive activities for gross bodily sense satisfaction or subtle speculation of the material egoistic mind. Social literary men, scientists, mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of sense pleasure are all dolls of the material energy. They take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown. According to Swami Sridhar, this is the pleasure of the prostitute hunters. But literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by the Paramahamsas who have grasped the essence of human activities. Jo dieviškosios malonybės, Šilas Prabhupados vertimas ir komentarai. Žodžiai, jei jie nešlovina viešpaties, kuris vienintelis ir tegali įkvėpti šventumo dvasios visai visatai, šventų žmonių nuomonė, yra panašus į varnų būrimosi vietą. Tobuliems transcendentinės karalystės gyventojams jie neteikia jokio malonumo. Komentaras. Varnos ir gulbės yra ne vieno lizdo paukščiai, nes skirtinga jų mąstysena. Į karbinę veiklą pasinėrę, aistrų užvaldyti žmonės lygintini su varnomis, o visapusiškai tobuli šventieji su gulbėmis. Varnos dievina šiukšlynus, taip ir aistringi malonumų ištroškę žmonės vyną, moteris ir vietas, kur galima patirti žemiausių juslinių malonumų. Gulbės lenkia vietas, kur būrėsi ir kranksi varnas. Jas te galima pamatyti vaizdingiausiuose gamtos kampeliuose, prie skaidrių upių ir ežerų, kurių pakrantės puošia nepaprasto grožio įvairias spalviai lotosai. Štai toks skirtumas tarp šių paukščių. Skirtingas gyvybės rūšis gamta apdovanoja skirtingą mąstyseną, todėl jų negalima gretinti. Skirtingos mąstysenos žmonėms egzistuoja skirtinga literatūra. Daugumos paklausių knygų, dominančių varnų lygio žmonės turinį, sudaro vaizdžiai sakant juslinės tematikos atmatos. Dažniausiai tai pasaulietiški postringavimai, besisukantis apie grubų kūną ir subtilų protą. Jos išmargintos pasaulietiškų palyginimų ir metaforų. Deja, nepaisant savo vaizdingumo, šios knygos nešlovina viešpaties. Tokia poezija ir proza, nesvarbu kam skirta, laikytina išpuoštų negyvėlių. Dvasinį tobulumą pasiekusiems žmonėms, kuriuos šventraščiai lygina su gulbėmis, ši bedvasinė literatūra neteikia jokio malonumo. Ji patraukli tik tai tiems, kurie patys yra dvasiškai mirę. Iš aistros ir neišmanimo gimusios knygos platinamosi įvairiausiomis etiketėmis, tačiau vargu ar gali numalšinti žmogaus dvasios troškulį, todėl su gulbėmis lyginami žmonės neima jų į rankas. Šie dvasiškai pažengę žmonės dar vadinami manasa, nes jie visada išlaiko aukštą savanoriškos transcendentinės tarnystės viešpačių lygį. Tarnystė dvasinių lygių visiškai nepalieka vietos karbiniai veiklai, skirtai grubiem fiziniams malonumams patirti ir subtiliems materialaus egoistiško proto išvedžiojimams. Publicistai, mokslininkai, pasauliečiai, poetai, filosofijos teoretikai ir politikai, tai galvojantis kaip išplėsti materialius juslinius malonumus, yra marionetės materialios energijos rankose. Jiems malonu kapstytis atmatose. Svamio Šridharo žodžiais, malonumą tai daryti tejaučia prostitučių medžiotojai. Tačiau Paramahamsas, kurie suvokia, kokia yra žmogaus veiklos esmė, skaito kūrinius, atskleidžiančius viešpaties šlovę. Vandeham Shri Guru Shri Jata Gadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam
sagrajatam sahagana raghunatan vitam tam sajivam sadvaitam savadutam parijana saitam Krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padan sahagana lalita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gaudavani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So the Bhāgavatam talks about two classes of men. Taigi čia Bhāgavatam kalba apie dviejų rūšių žmonės. There are the crows and there are the swans. Varnas ir gulbės. If there is a heap of garbage, Jeigu yra šiukšlių krūva, the crows will come and very excitedly labai įsikvėpusios varnos atskris dig through the garbage ir su entuziazmu kapstysis to see what they can enjoy from the garbage. ir mėgausis tomis šiukšlėmis. But you will not find any swans in the garbage dump. Bet ten gulbių jūs neaptiksit. They are there in beautiful reservoirs of clear water, Priešingai jos ten, kur labai gražus ežerai, where the lotus flowers in many, many colors are beautifully growing. kur daug spalvotų lotosų gražiai auga. You will not find one crow in that beautiful reservoir. Bet ten, prie to ežero, nei vienos varnos neaptiksit. So, we have a choice. Mes turim pasirinkimą. We can be crows, Galim būti varnomis or we can be swans. arba gulbėmis. Crow-like men means those who are going after sense gratification. Žmogus, kuris kaip varna, yra tas, kuris vaikosi juslinių malonumų. Sense gratification is crazy Ir šitie malonumai yra pamišeliški, because it is based on the false conception of I am this body. nes jie grindžiami klaidinga koncepcija, kad aš esu šitas kūnas. You're not that body. Bet tu nesi. If you dedicate your life to serving the senses of your body, you're crazy. Jeigu tu paaukoji visą savo gyvenimą tam, kad tarnauti savo kūno juslėm, esi pamišęs. But the whole world is crazy. Bet pasaulis visas pamišęs. I remember when I was a young kid, there was a popular movie. Atsimenu, kai buvau jaunuolis, buvo populiarus filmas. I didn't see the movie, but I saw the title. Nemačiau jo, bet mačiau jo pavadinimą. The title was this. It's a mad, 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 mad world. Pavadinimas buvo toks: išprotėjęs pasaulis. And it certainly is. Ir taip ir yra. The whole world is crazy, running after material sense gratification. Visas pasaulis kaip išprotėjęs bėga paskui juslinius malonumus. The entire material civilization is simply one big garbage heap. Ir visa civilizacija elgiasi kaip savartynas, And the crows are going crazy trying to get sense gratification. kuriame varnos kaip išprotėjusios kapstosi. But there is one sublime atmosphere Bet egzistuoja tokia ypatinga dvasinga away atmosfera, from the crows, toli nuo varnų sambūrio, where the swan-like personalities kur tokie asmenys kaip gulbės congregate to relish the sweet nectar of Krishna. renkasi tam, kad ragauti visai kitokius malonumus, tai Krišnos saldumą. There is one place where the swans like to go, Tokia yra vieta, kur renkasi and gulbės, the crows are not interested. o varnos ten neteina. That is known as the International Society for Krishna Consciousness. Ta vieta vadinama Tarptautinė Krišnos sąmonės organizacija. That is the abode of the swans. Tai yra gulbių buveinė. So we welcome you to this
swan program. Sveikinam jūs atėjus į gulbių programą. You must all be swans Ir jūs turbūt visi esate gulbės. or a curious crow. Arba labai smalsios varnos, Who's checking out the swan scene. kurios žiūri, ką veikia gulbės. Either way, you're welcome. Bet kuriuo atveju kviečiam jūs. Even if a crow checks it out, you'll go, wow, this is better than the crow world, you see. Jeigu kokia varna čia ateitų, pasižiūrėtų, galvotų, wow, čia geriau nei pas I think I varnas. like the swan atmosphere better than the crow atmosphere. Geriau būsiu su gulbėm. You see. Of course, sometimes it takes time. We're so addicted to the crow atmosphere, you know. Nors kartais mes būnam taip prie tų varnų prisirišę, kad prireikia laiko. Smoking, Prie rūkimo, drinking, prie alkoholio messing vartojimo, around with women. You see. prie moteriškių. This is the crow atmosphere. You see. Tai yra varno atmosfera. So we're addicted to it sometimes. You Taigi see. mes kartais prie to prisirišę. But it gets pretty frustrating after a while. There's no nectar there. I mean, who wants to spend your whole life just eating garbage, you know? Bet šitie malonumai po kurio laiko pabosta, tenais nėra tikro nektaro. Kas juk norėtų visą gyvenimą valgyti, kapstyti šiukšlėse? Garbage gets pretty old pretty fast, you see. Iš tikrųjų, tos šiukšlės atsibosta gan greitai. Actually, Prabhupada made a simile about the Western culture. Šila Prabhupada taip kalbėjo kartai apie vakarų kultūrą. He called it a garbage heap. Jisai kalbėjo apie šiukšlių krūvą. And when Indian people from India, you see, the home of the traditional home of the swans, Ir kai žmonės iš indiškos kultūros, when the Indians come to America to get some job and make some money and get a nice house and a nice car, atvyksta į Ameriką, ieškodami ten gerą pragyvenimą, they become very excited about the garbage. jie labai džiaugiasi, o, kiek čia šiukšlių. The other American people who've been there, you know, for many generations, they find it rather boring and not interesting. Bet tie amerikiečiai, kur ten daug kartų gyvena, jiem jau visą tai yra atsibodę iki gyvo kaulo. But the Prabhupada calls the Indians when they come to America to be the new crows. Bet tie iš Indijos atkeliavę žmonės, jie kaip naujos varnos tampa. Because they're all excited. Oh, we can get a car, we can get a suburban house, we can get this and that and this and that. Jie tokie įsikvėpia, o, mes uždirbsim automobilio. So, don't be a crow. I mean, you know, I'm just advising you, please don't be a crow. Taigi tiesiog mano paprastas patarimas, nebūkit tos varnos. If you maintain this crow consciousness, you are simply cheating yourself. Nes jeigu kultivuosi šitą varnos mentalitetą, apgaudinėsit save. Because your original nature is you're a swan, actually. Nes iš tikrųjų pagal prigimtį jūs esate gulbės. Not literally, but you have a swan-like nature of being a lover of God. That's your Netiesioginė original prasme, nature. bet ta prasme, kad jūs turite tendenciją mylėti Dievą. Some people say, well, you know, this chanting Hare Krishna, it's unnatural. you Kiti know. žmonės sako, kad šitas Hare Krishna kartojimas nenatūralus yra. I just want to be natural, and you know, chanting Hare Krishna is not natural. Aš geriau būsiu natūralus, o tai nėra natūralu. But just think of it like this. Bet įsivaizduokite tai. Is it normal to be sick? Ar normalu sirgti? No. Ne. The normal state of the body is to be healthy. Normalu būti sveikam. So now, also consider this: is taking medicine a normal thing that you do? Taigi, ar valgyti vaistus yra normalu? No, we don't normally take medicine. Visiškai ne. But by doing that which is abnormal, taking medicine, Bet darydami tai, kas nenatūralu, tai yra valgydami vaistus, when you're in an abnormal state of being sick, kuomet esate nenatūralioj padėtyje, tai you sergate, add another abnormality of taking medicine jūs imate vaistus, kas irgi nėra natūralu, to bring you back to your normal state. bet tie vaistai padeda jums pasveikti į natūralią būseną. Some fanatics say, I don't want to take medicine because it's not normal. Kažkoks fanatikas gali sakyti, vaistų nevartosiu, They nes tai refuse to take any medicine. There's some people nenatūralu. like that, you see. Žmonės kartais taip daro. So they get a bad disease, they'll die, you see, Taigi jie susirga ir numiršta, because they refuse to take medicine. atsisakydami vartoti vaistus. So to be healthy is normal, Taigi, būti sveikam yra natūralu. and to not take medicine, that's also the normal state, you see. Ir nevartoti vaistų irgi natūralu. But when you're in the abnormal state of being unhealthy, you do something abnormal, you take medicine, and that gets you back to your normal state. Bet kai jūs sergate, kas yra nenatūralu, jūs turite ir vaistus vartoti, kas yra nenatūralu. So similarly, for a self-realized person, no spiritual disciplines are actually necessary. Taigi, tam, kuris yra visiškai dvasiškai nubudęs, nereikia jokios dvasinės disciplinos.
He doesn't need to follow any regulated principles. Jam nereikia jokių principų. He's in his natural enlightened state, you see. Jisai tiesiog yra natūraliame, nušvitusiame būvyje. But when you're in an abnormal condition of bodily consciousness, Bet kuomet mes sergame ir patiriame kūnišką sąmonę, then some medicine is required. mums reikalinga medicina. But the nice thing about this medicine is Ir šita medicina, šitie vaistai it's sweeter than the sweetest honey. yra saldesni už Sometimes medicine tastes saldžiausią good, medų. you see. Kartais ir saldžių vaistų būna. Sometimes medicine tastes very good. Kartais labai skanių vaistų būna. Some medicines taste very bad. O kartais jie būna kartus. But this medicine tastes very good. Bet šitie vaistai geri, It's so skanus, sweet. saldus, It's so delicious. labai gardus It's so nutritious. ir tokie sotus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare. So it's very easy to recover from your crow consciousness. Ir jų dėka labai lengva pasiveikti nuo varnų sąmonės. You just sing along with the swans, Tiesiog reikia kartu su gulbėm and dainuoti and your crow consciousness will go flying away, ir jūsų karksinti sąmonė nuskris. and the swan will be left behind. Ir tai liks jūsų gulbės. You are a pure devotee of Krishna, whether you know it or Jūs not. žinote to, ar ne, esate tyras Dievo Krišnos All atsidavęs. this bodily sense gratification, crow consciousness Bet esate padengtas šitą varnos į is kūną simply an tenkinimo artificial sąmonę. imposition on your mind. Tai yra visiškai nenatūralu. So you just have to chant, Taigi, jeigu jūs kartosit take some prasadam, ir valgysit prasadą hang out with the swans, ir trinsitės kartu su gulbėm, and you become a swan too. jūs pats pažadinsit savo You come back gulbės to your sąmonę. original enlightened state, Jūs pažadinsit savo pirminę dvasinę full of sąmonę, bliss, pilną palaimos full of knowledge. ir išminties. You become so spiritually enlightened Jūs taip dvasiškai švitiesit, that even death will just be a bowl of ice cream. kad net mirtis jums bus tik tai kaip ledų porcija. You see? With organic strawberries on top. Su ekologiškomis braškėmis. Death is nothing for a devotee. Atsidavusia mirtis nieko ypatingo. Just like someone says, "Oh, Krishna is out here. Krishna is outside. He wants to meet you. He's outside the door right now." Kaip kažkas pasakytų, o čia Krišna kieme stovi, nori susitikti su tavimi. Krishna is standing right outside. He wants to meet you. Just go out there and meet him. Ten stovi, kviečia tave. Wow, Krishna is there. He wants to meet me. Oho. Haribo. You see, that's death for a devotee. Taigi atsidavusi mirtis lygiai tas pats. It's the most joyful moment of his whole life. Tai pats smagiausias momentas. Oh, I've been qualifying myself to meet Krishna, and now I'm going to meet Krishna. Wow, dabar sutiksiu Krišną. There's no anxiety. It's like the greatest, it's the reward, for a whole life of service. Now I get to meet Krishna. Tai yra didžiausias atlyginimas už visą tarnystę. So anyway, we have a few minutes left. Taigi liko dar kelias minutės mums. So I can ask now if the swans have any questions, or if there are any crows here, you can also ask questions. Taigi noriu paklausti, gal gulbės arba jeigu yra varnų, gal turit klausimų? Yeah. Aš norėjau paklausti, kartuojant Hare Krishna mantrą, ant kiek svarbu yra aiškiai tarti mantros žodžius, ar kažkuriuo būdu tai nėra taip svarbu medituoti ten prasme dar kažką, bet ant kiek svarbu aiškiai tarti žodžius. I want to ask how much it is important to clearly say mantra and hear it. Well, let's put it like this. You're asking me a question, how important it is that you pronounce it correctly. Tai ar teisingai supratau, ar klausite, ar svarbu teisingai ištarti? If you don't pronounce your question correctly, I may not understand what you're asking. Jeigu tu nepaklausi manęs aiškiai, tai aš nesuprasiu, ko tu manęs klausi. So if you don't chant Hare Krishna properly, Krishna may not understand what you're asking. Taigi, jeigu tu nekartosi aiškiai Hare You're asking for Krishna, something else, you see. Krishna nesupras, ko tu nori. Yeah? You chant Hare Krishna. If
you chant something different, you see, you may be asking for something different than pure devotional service. Jeigu kažko tai kartosi kažką kitą, That's the tai point. gal tu kažko kito ir prašai, netros atsidimo tarnystės. Chanting Hare Krishna means asking for pure devotional service. Kartoti Hare Krishna reiškia prašyti viešpatės, If you tyros don't atsidimo chant it properly, tarnystės. you're not asking for pure devotional service. Jeigu netinkamai kartoji, tai gal ir neklausi. Like here we say Hare Krishna, Chinese may say Hare Krishna. Oh, that's different. If somebody from China says Hare Krishna, Krishna understands it. Bet jeigu kas nors iš Kinijos neištarė raidės ir sako Hare Krishna, If according to your language, that's another thing. Krishna supras. We're talking about sloppy japa, not Chinese pronunciation. Japa can be also pronunciation. Huh? What's that? Sloppy japa can also be, or sloppy japa, what do you mean by like missing the Finished. Then you're not asking for pure devotional service. Čia tikrai nėra tokia malda, tai malda tyros atsidimo tarnystės. Okay, next question. Yeah. Hare Krishna. Mokytojas minėjo, kad kai pasveiksim, nebereikės vaistų. Ir tie vaistai yra Hare Krishna kartojimas, tai pasveikus nebereikės Hare Krishna. You was mentioning that then one is become cured from disease, he no need medicine, so when we will be cured, we will now chant Hare Krishna. What is it? When we're cured, we don't need to chant. So the question, you mentioned that then one is cured from disease, he has no need to take medicine. That's right. Yes, when you become a pure devotee, you don't need to chant your rounds anymore. Taip, kai tampi tyras atsidavęs, tau nebereikia kartoti savo ratų. But you will do so if you attain prema bhakti while you were in this body, you will continue to follow the regulator's principles to show an example for us persons who haven't gotten realized yet. Bet jeigu tu pasieksi prema bhakti dar šitame kūne, tu tikrai kartosi šventus vardus vien tam, kad pavyzdį parodyt kitiems. This is described by Prabhupada in Nectar Devotion. Nes tai Šrila Prabhupada Atsimų nektarė The papasakė. self-realized soul follows the regulator principles as an example for those who need to follow them. Išsivadavusios sielos seka dvasiniais principais tam, kad parodyt pavyzdį kitiems. But actually, when you become self-realized, Bet iš tikrųjų, kuomet you will save spontaneously chant Hare suvoki, Krishna 24 hours a day out of ecstasy. tu automatiškai kartoji Hare Krishna 24 valandas per parą. That's what I was going to say. So when somebody becomes realized, they automatically and spontaneously. That's right. That's right. Krishna, your thought transferred into my brain. Thank you very much for thinking that. Yes. Spiritual world, every word is just a, In spiritual world, all the speech is all the speeches are song and all the walking is dancing. Dvasiniam pasaulyje kiekvienas All they do žodis yra is chant and daina, dance in the spiritual world. o kiekvienas žingsnis tai šokis. Dvasiniam pasaulyje tik tai šoks ir dainuosi. Okay, next question. Kodėl dvasinio mokytojo pėdos vadinamas lotoso pėdomis? Why spiritual master feet are called lotus feet? Why the spiritual master does what? Why spiritual master feet is called lotus feet? Why his feet are called lotus feet? Everything in relation with Krishna is described as lotus. Viskas, kas susijęs su Krishna, yra apibūdinama kaip lotosas. The lotus flower has an amazing quality and characteristic. Lotoso gėlė turi nuostabias savybės. It actually exudes, the lotus leaf specifically exudes a waxy substance so that water rolls right off of it. It doesn't penetrate it. Lotoso lapai žiedo išskiria tam tikrą vašką, dėl to vanduo neprilimpo atšoka nuo jo. So actually everything about the spiritual master is lotus-like. Taigi viskas, kas susijęs su dvasiniu mokytoju, yra kaip lotosas. Because
even though he's in this material world, Dėl to, kad nepaisant to, kad jis materialiam it does pasaulyje, not penetrate his consciousness. tai nepaveikia jo sąmonės. He has a Maya-proof consciousness Jisai turi visiškai majai neperberkamą sąmonę. because he has taken complete shelter of his spiritual master. Todėl, kad jisai priėmė visišką savo mokytojo He's prieglobstį. completely protected from the influence of the material nature. Dėl to yra visiškai apsaugotas nuo materialios Therefore, gamtos everything about him įtakos. is lotus-like Todėl viskas, kas su juo susiję, yra kaip lotos. because the material energy cannot penetrate it. Nes materiali energija negali jo paveikti. Therefore, his feet are also lotus feet. Todėl ir jo pėdos yra lotosinės. Next question. Hare Krishna. Mano klausimas yra, kodėl mes valgome šiukšles. Ne tada, kai suprantame, kad 4 reguliuojami principai yra privalomi, mes vis tiek jos pažeidžiame, sąmoningai suprasdami, kad jie mus teršia kaip šiukšlės. Tai kodėl taip sunku nustoti? We have this knowledge about the garbage. We know about 4 regulative principles, but why we still eating this garbage? Because you haven't given up being a crow yet. Nes vis dar esam varnos. You still think being a crow is pretty cool. Vis dar galvojat, kad varna yra labai gerai. So you got to stop trying to be a crow. That's all. Tiesiog reikia nustoti būti varna. Ka. Give it up, you see. Nustokit. Krishna, Krishna, Krishna. Reikia sakyti Krishna, Krishna, Krishna. Instead of calling out for sense gratification, you should call out for Krishna. Vietoj to, kad šauktis jūslinio pasitenkinimo, šaukitės Krishnas. The big problem is the whole material world is a crow civilization. Problema ta, kad pasaulis yra varnų civilizacija. And we are influenced by the association we keep. Ir mus labai takoja tas bendravimas, kurį mes turime. So if you associate with crows, the Jeigu tendency bendraujat is to remain as a crow. su varna, tai ir norėsit būti varna. So you need, the way out is to have more and more and more devotee association. Taigi reikia turėti kuo daugiau bendravimo su atsidavusiais. And also to take shelter of a bona fide spiritual master. Ir taip pat priimti prieglobstį pas dvasinį mokytoją. Because he will empower you to completely throw off your co-consciousness. Nes jisai duos tau jėgų visiškai atmesti materialią sąmonę. Actually, a guru is required, you see. Iš tikrųjų, guru yra reikalingas. Do you have a spiritual master? Ar turite dvasinį Not mokytoją? yet. Yeah, Not well, you yet. need to have one, you see. Taigi reikia jums. The spiritual master has the power to turn you from a crow into a swan. Dvasinis mokytojas transformuos jūs iš varnos į So gulbę. we have many spiritual masters in ISKCON. Mūsų judėjime daug dvasinių mokytojų. So you should take shelter of one of them. Reikėtų jums priimti vieną iš jo prieglobstį. And that way you can, just like by Krishna's grace, Krishna sent me many crows that I'm turning into swans. You see? Krishna sent me many crows and I'm turning them into swans. Krišna man atsiuntė daug varnų, kurias aš paverčiu gulbėm. Just like Sankirtan Das here. He was a crow, you see. Kaip Sankirtanas, kaip buvo, taip ir liko varna. But now he's become a swan, you see. Gal kada nors taps gulbė. So I can also make you into a swan. Or one of the other gurus, any of the gurus, you see. Aš arba bet kuris guru gali padaryti So you iš need to have a varnos spiritual gulbę. master, you see. Any one of the ISKCON gurus. Bet kuris My ISKCON disciple, guru. any of the gurus is okay, but you have to have a guru, you see. Jums reikia turėti mokytoją. Why you translate your own word? Why don't you translate the Guru? Very close. Yes, we do translate everything. Translate wrong. He still has some crow consciousness. Sakiau, kad dar varnai. Yeah, you said, I can tell you said that Sankirtan has become a swan, so he tells everybody, even though he got the spiritual master, he has remained the crow. Well, that's humility. That's nice. That's nice. Not everybody understands Yeah. that humility. Yeah, and the devotee will never think I'm a swan. Atsidavęs niekad negalvoja, kad yra I put him gulbė. in an awkward position, you see. Aš pastačiau į tokią padėtį, Because the devotee will never say I am a swan. nes atsidavęs niekad nesako, He'll kad aš always esu say gulbė. I'm just a crow who wants to become a swan. Jis sako, aš esu gulbė, aš esu varna, kuri nori tapti gulbė. But there is a translation. Mike. But
He's a translator right now. He has to translate as it is. Bet I put him in an vertėjas awkward turi position. versti. I agree, but I put him in an awkward position. Awkward position or no awkward, but he has to translate as it is. All right. The orders from Guru Maharaj. Translate. Okay, next question. Yeah? Galima Maharadžas truputį pakomentuoti 3 ir 4 ateimo į Krišnos sąmonę būdus, smalsumą ir žinių troškimą, dvasinių žinių ir skirtumas koks tarp jų. You mentioned that people coming to Krishna consciousness with 4 motives. Can you explain what is the difference between motives? 4 motives, yeah. Can you explain different between one who comes with motive of curiosity and one who is looking for knowledge? The one looking for knowledge is better. Tas, kuris ieško išminties, yra geresnis. Because a curious person can go anywhere to satisfy his curiosity. Nes smalsus žmogus, jisai visur gali ir smalsumo nueiti. Something is new and different, he'll check it out, he's curious. Kažkas naujo ir įdomaus, jisai nueina pasižiūrėti. So, sometimes said curiosity killed the cat. Kartais yra sakoma, kad smalsumas pražudė katytę. So curiosity in itself can be sometimes, it's good if you apply it to Krishna, but it's bad if you apply it elsewhere. Taigi smalsumas yra gerai, jeigu pritaikai jį Krišnai, bet blogai, jeigu kažkur kitur. But if one is looking for genuine spiritual knowledge, that's the best motive. Bet geriausias motyvas tai ieškoti nuoširdaus dvasinio išmanimo. Because spiritual knowledge actually will put you on the proper path. Nes dvasinės žinios tave pasatys į tinkamą kelią. Satisfying your curiosity may lead you down the wrong path. Bet patenkinimas savo smalsumo tave gali neaišku kur nuvesti. Spiritual knowledge will actually take you on the right path. Bet tinkama tave pastatys į tinkamą kelią, tai dvasinės žinios. Next. Hare Krishna. I would like to ask you why Vedic culture is so expanding in the world more and more. Klausimas, kodėl vedinė kultūra plečiasi taip stipriai visame pasaulyje? What's the translation? Why Vedic culture is expanding so fast in the world? Because it's genuine. Nes jinai yra tikra. People are tired of being cheated. Žmonėms atsibodo būti apgautiem. By so many bogus things. Tiek daug netikrų dalykų pasaulyje. People looking for genuine happiness. Taigi žmonės ieško tikros laimės. In the material world it's not available. Kurios neranda materialiame pasaulyje. So that's why people are coming, that so many people are coming to this movement. Dėl to tiek daug žmonių ateina iš judėjimo. Because Prabhupada is not cheating us. Nes Prabhupada mūsų neapgaudinėja. These other gurus, rabbis, ministers, imams, they're all cheating us with materialistic conceptions of religion. Kai tiek daug visokiausių gūrų, šventikų ir burtininkų apgaudinėja žmonės. But Srila Prabhupada is giving the genuine understanding of what is religion. Bet Srila Prabhupada duoda mums nuoširdų supratimą, kas yra religija. Therefore, this movement will spread like wildfire. Todėl šitas judėjimas plečiasi kaip miško gaisras. Actually, this movement is going to conquer the whole world. Ir iš tikrųjų jisai išsiplės į visą pasaulį ir jį nugalės. It's not a matter of if, it's simply a matter of when. Ne klausimas ar tikrai taip, klausimas tik tai kada. Gradually, this whole world will become Krishna conscious. Palaipsniui visas pasaulis taps Krishna The prime sąmoningas. ministers will be devotees. The Premjeras kings, ministras the bus presidents, the atsidavęs. whole world is going to Premjeras become ir Krishna visas conscious. pasaulis. Because Prabhupada is not cheating us. Nes Šrila Prabhupada mūsų neapgaudinėja. That's why. Next question. I have a question. When you are Lietuviškai klaus.
Kai esi arti prie dvasinį mokytoją ir tau spaudžia tiesiog širdį, ar nežinai, kas tai yra, ar net neįsivaizduoji. Tiesiog nesupranti tai, kas tai yra. Kaip tai galima paaiškinti? How to explain this feeling? Then you are associating with spiritual master, you feel some amazing feeling in the heart. How to explain it? What's happening? You're getting connected with Krishna. Tu gauni ryšį su Krishna. Spiritual master is a live wire. He connects you with Krishna. Dvasinis mokytojas kaip kontaktas sujungia tave su Krishna. So when you connect with Guru, you're connecting with Krishna. Jeigu turi ryšį su mokytoju, tu įgyni ryšį su Krishna. The ultimate nectar. Su aukščiausiu nektaru. There's no difference between Guru Sangha and Krishna Sangha. Nėra dėl to skirtumo, ar tu bendrauji su mokytoju ar su Krishna. So when you get Guru Sangha, that's the ultimate experience, actually. Todėl bendrauti su dvasiniu mokytoju yra pati didžiausia patirtis. Srila Prabhupada ki jai. Next question. Yeah. Aš norėjau paklausti, yra tas palyginimas, kai prie nulių pridedi vieną, tie nuliai vertingi tampa. Tai ar tos lavono puošmenos gali būti panaudotos Krishnai kažkaip? Tos literatūrinės visokios metaforos, visi tie gražus dalykai. It is said that if you put one near zero, the zero get that value. So my question, can we use these zeros which was compared with dead body, can we use these zeros for Krishna? Absolutely. The whole material world is a bunch of zeros. Iš tikrųjų, visas pasaulis tai yra daug nulių. If you put a one in front, it becomes a huge, valuable number. Bet jeigu pasakysi vienetą prieš nulius, tai taps labai didelis skaičius. Just like without Krishna, we are all zeros. Pavyzdžiui, be Krishnos mes tiesiog nuliai. But you take this group of people here in this room and you put a one in front of all us, we become a very significant number. Bet jei paimk visus šitus nulius, kurie čia sėdi, padėk vienetą priešais juos ir bus didelis skaičius. It's like Prabhupada, there were so many zeros in America when Prabhupada arrived, you see. Pavyzdžiui, kai Šrila Prabhupada atvyko į Ameriką, buvo tiek daug nulių ten. The hippies were a bunch of zeros, you see. Hippiai buvo tiesiog nuliai. But then you put a one in front of it and then you have 10,000 followers of Prabhupada spreading Krishna consciousness all over the world. Bet kada Šrila Prabhupada atvyko ir pastatė vienetą, ten atsirado 10 000 pasekėjų, kurie skleidė Krishnos sąmonę. Crazy hippies. Kur prieš tai buvo tiesiog tingus hippiai. And he turned them into a spiritual army to take over the world. O jis juos pavertė dvasinę armiją. So just see the power of one. Taigi pasižiūrėk, kokia galia to vieneto yra. You see, you put Krishna in front of all these lazy, crazy hippies and you have a spiritual army to take over the world. Kaip Šrila Prabhupada, kaip vienetas visus šitus hippius pavertė armiją. You understand? Yeah. Aš labiau gal norėjau paklausti apie bogus dalykus, ar tai gali Krishna juos, Kokius bogus? Ta literatūra materialistinė viską, ar tai gali kažkaip pasitarnauti mūsų Krishno sąmonėje? My question is particularly about material literature. Material Literature? Literature? Yes. Could it be also somehow used for Krishna? Yeah, if you have a furnace, you can use it to light the fire, Taip, gali židinį pakurti. Keep yourself warm in the winter, Žiemą gali pasišildyti. So we should end now. One or two more questions. I was thinking to go to 7:30, which is in 10 minutes. 10 minutes, okay. Any other questions? Yeah. Hare Krishna, mokytojas pasakoja apie tai, būtent apie tą plitimą Krishnos sąmonės, kad tai išplis
labai gausiai, bet turint omeny, kad gyvenam Kali jugoje, tai aš čia šiek tiek susipainėjau, tai gal ar yra vilties vis dėlto, kad ta pabaiga neateis? Ar yra vilties, kad išplis šitas? Atsiprašau. Ar yra vilties, kad sustabdyti visą degradaciją? Taip gal paklausiu. I'm very interested that you told that this Krishna consciousness movement will spread all around the world. And my question, it is really true that it is possible to stop all this degradation around us in this Kali Yuga? Eventually it will happen, yeah. Taip, anksčiau vėliau tai nutiks. Because people, just like you're realizing, you see, Lygiai taip, kaip tu and you're supranti giving up your nonsense. ir meti visas nesąmonės. Gradually, more and more people will realize this. Palaipsniui vis daugiau žmonių pradės suprasti. That's how it'll happen. It's not like by some force, brute force, or some gun. Ne tai, kad per kažkokią jėgą dirbtinę, bet natūraliai. More and more people will gradually realize how they're wasting their time in sense gratification. Vis daugiau žmonių supras, kaip jie švaisto savo gyvenimą jūslių tenkinimą. So actually, the more the movement grows, the faster it will grow. Ir kuo greičiau judėjimas augs, tuo didesnį pagreitį gaus. You will see a geometric effect. Čia yra tokia geometrinis efektas. There's the arithmetic progression and geometric progression. Ir aritmetinė progresija ir geometrinė progresija. Arithmetic progression is very slow. Aritmetinė yra 1 lėta. plus 1 equals 2. 1 plus 1 yra 2. 2 plus 1 equals 3. 2 plus 1 3. 3 plus 1 equals 4. 3 plus 1 4. That's arithmetic progression. Aritmetinė. Geometric is 2 times 2 equals 4. Geometrinė 2 kart 2 4 4. times 4 equals 16. 4 kart 4 16 16. times 16 equals... O 16 kart this way. That's 16 geometric jau progression. daug. So our movement will expand by geometric progression. Taigi judėjimas plėsis geometrinė progresija. And this way it will engulf the entire human population Ir palaipsniui visą visuomenę užims in due pasaulio course of time. per laiką. So this is actually the most exciting moment in history right now. Taigi dabar vyksta istorija, pats įdomiausias We momentas. get to be the pioneers of the greatest paradigm shift in the history, the Mes entire history of this universe. Esame pionieriai ypatingos istorinio įvykio, kuris ypatingas visoje visatoje. The historians will note down in their history books Istorikai how the Hare Krishna movement saved the whole world when it was in the darkest, deepest despair. rašys istorijos knygose, kaip Hare Krishna žmonės išgelbėjo pasaulį pačią tamsiausią You should akimirką. give yourself totally to this movement now. Todėl turi pilnai save atiduoti šiam judėjimui. This way you can be one of the great heroes, the great pioneers of this movement. Ir būsi didelė herojė šito judėjimo. Questions more? Yes. Hare Krishna, bet sakoma, Kali Jugos pabaigoje ateis kalkis ir sunaikins tą visą neišmanimą, kuris, visą tą degradavimą sunaikins. Tai kaip čia bus, ar tai tiesiog Krishna sąmonė taip įsiplės stipriai, ar tiesiog kažkas atitiks ypatingo? But it is said that in the end of Kali Yuga, the Kalki avatar will come because everything will be degraded. So how to understand? Yes. As described by Srila Prabhupada, Kaip Šrila Prabhupada apibūdina, there is a 10,000 year golden era of Lord Chaitanya. dabar vyksta 10 000 metų trukmės auksinė viešpatės Čaitanijos era. That began in 1486 with the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ir tai prasidėjo prieš 500 metų apsireiškus viešpatai Čaitanijai. A little over 500 years ago. Truputį daugiau nei 500 metų. So that means there'll be another 9,500 years of the golden era of Lord Chaitanya. Reiškia, šita auksinė era dar tęsis 9,5 tūkstančių metų. During this 10,000 year period, we will see that the entire world will become Krishna conscious. Ir per šį 10 000 metų periodą mes pamatysime, kaip It will visa peak, visuomenė it'll peak and it'll pasikeis. gradually diminish. Jinai pasieks savo piką ir palaipsniui išnyks. And by the end of the 10,000 year period, Ir pasibaigus 10 000 metų periodui, Kali will come on with full force. Kali Juga pilna jėga vėl It will apsireikš. be so heavy you can't believe how heavy Ir it will bus be. taip blogai, kad net negali įsivaizduoti. A devotee will not be able to walk down the street peacefully. Atsidavęs negalės vaikščioti ramiai.
the whole world will be cannibals. Visi bus kanibalai, Like in the African jungle. kaip Afrikos džiunglėse. The devotees will be hiding in caves for fear of their lives. Atsidavusiai slėpsi solose, bejodami dėl savo It will be gyvybės. really, really bad. Bus tikrai prasti laikai. And Kalki avatar then will come. Ir Kalki avataras ateis. We're talking about 427,000 years from now. Mes kalbam apie 427,000 years. 427. apie 437 tūkstančius metų nuo dabar. 427,000 years ago. Kalki avatar will come and he'll come with a sword and he'll annihilate all the demons. Ir tada sunaikins visus demonus. And a new Satya Yuga age of Paramahamsas will come. Ir tada vėl prasidės naujoji Satya Yuga, Paramahamsų amžius. So Prabhupada said those who do not join this Hare Krishna movement, Prabhupada sako, tie, kurie neprisijungia prie Hare Krishna judėjimo, they will see the fun. jie pamatys tikrą džiaugsmą. So join up. Geriau prisijunkit. Qualify yourself to get out of here. Ir bėkite iš čia. Some of us want to take birth after birth, at least during the next 10,000 years, just to see the movement take over the world. Kai kurie žmonės nori gyvenimas po gyvenimo gimti paskutinius 10 tūkstančių metų, kad pamatyti, kaip nuostabiai šitas judėjimas plinta po pasaulį. Kaip pamatyti, kaip visas pasaulis tampa Krishna sąmoningu. It'll be equally as ecstatic as Goloka Vrindavan, in my opinion. Mano nuomonė, šitas pasaulis, kuomet įsiplės Krishna sąmonė, bus kaip Goloka Vrindavanas. So any other questions? Yeah. Mokytas minėjo, kad kai priima mokytoją, jisai mus padaro gulbėm iš varnų. Tai bet tas priimimas lyg ir, kaip ir Vatvai sakęs minėjo, Prabhu, kad tai formalumas toks. Tai kurio čia momentu taip įvyksta, ta transformacija? Kad iniciacija yra formalumas, ta prasme. Initiation ceremony is kind of formality, but my question is in what time this shift is happening, then spiritual master makes one from crowd, he makes us one. Yes. Prabhupada says, from the very day of initiation, your deathlessness begins. Šila Prabhupada minėjo, kad nuo pat iniciacijos dienos prasideda jūsų nemirtingumas. The fact is this. Toks yra faktas. Even if you're formally sheltered, net jeigu tiesiog turi formalų prieglobstį, you're not locked in yet. Tu nesi prirakintas. Even 5 minutes before the initiation yagya, net 5 minutės prieš iniciacijos yagya, you can chicken out and say, "Oh no, I'm not going to do it." gali pabėgti. You see? So it's sign, sealed, and delivered when you get those beads in the hand. Taigi, bet kai tu gauni tos karolius į ranką, until then you're not solidly committed. Iki to tu nesi nieko pasižadėjęs. You haven't made the vow yet. Nedavė įžado. The sacred vow in front of the fire and the šventųjų įžadų prieš Vaišnavus ir ugnį. So you may be 99% a swan before your initiation. Prieš iniciaciją gal jau 99% gali būti gulbė. But you can still back out and go back to crow life. Bet gali pabėgti ir vėl pas varnas nuskristi. But initiation, you're vowing to be a swan eternally now. Bet per iniciaciją tu pasižadi būti gulbė amžinai. And if you crow out, ir jeigu užsikarksiesi, you're a liar. Tu būsi melagis. You have no integrity as an honest person anymore. Nesi nuoširdus, sąžiningas. We see sometimes disciples do that. They go back to being crows again. Mes matom, mokiniai kartais taip daro, vėl pas varnas They have no nuskrenda. integrity, not even human beings. Bet tai reiškia, kad jis neturi jokio nuoširdumo, tai net ne Human žmogus. being keeps his word. Ne žmogus žodžio laikosi. Someone who does not keep their word, they're not even a human being. Tie, kas žodžio nesilaiko, jis nėra žmogus. So it becomes 100% a done deal at the time of initiation. Taigi, iniciacijos metu žmogus tampa gulbė. You're locked into your promise now. You must be a swan. Ir tave visiškai surakino tavo pažadas. And of course, you're only a swan in training. You're a trainee swan at the time of initiation. Be abejo, iniciacijos metu tu esi tik tai mokamas būti gulbė. You committed yourself to the training program. Tu pasižadi būti mokiniu. It's not that you've realized God yet. Ne tai, kad tu jau supratai Dievą.
God realization comes after many stages. Dievo realizacija ateina po daugelio pakopų. I'll give you the stages. This will be the wrap up. This is the last question. It's almost 7:30. The first stage is you have faith. Pirma pakopa yra tai, kad pas tave atsiranda tikėjimas. In the process of Krishna consciousness. Krishna sąmonės procesų. The second step is you take shelter of the association of devotees. Antroji pakopa, kad tu pradedi bendrauti su atsidavusiais. The third step is you get initiated by the bona fide spiritual master. Trečia pakopa, tu priimi mokytojų iniciaciją. And then by being dedicated to serving the orders of your Guru Maharaj. Ir tada, nuoširdžiai siekdamas mokytojo nurodymais, the anarthas in your heart start to go away. Palaipsniui širdies nešvara ima tirpti. That lust, šitas geismas, that anger, pyktis, that greed, gobšumas, that madness, beprotybė, that illusion, iliuzija, that envy, pavydas, that have encrusted your consciousness for millions and billions of lifetimes. Kurie gyvena tavo sąmonėje milijonus metų. Because now you're dedicated to serving your spiritual master's order, they just get washed out of your heart. Dėl tavo pilnos dedikacijos tarnauti mokytojui palaipsniui tirpsta. And when you get 75% cleansed and there's only 25% dirt left. Ir kai 75% nešvaros ištirpsta. By that stage you're pretty solid, you see. Tu pakankamai tvirtas tampi. You got your momentum going. Momentum, spiritual momentum is going on your side, you see. Ir dvasinis impulsas tavo pusėje. It's like you're pusėje. cleaning your house and you got it, you're 3/4 done. Now, wow, it's really looking good. It's sparkling now. Kaip There's tu a little bit of dirt left. You see. Kambarį valai ir jau 2/3 išvalyti, tu būni That stage when įsikvėpęs. you're 75% clean, only 25% dirt left, and you're really fired up. Wow, this process is working. I can feel it. It's happening. Wow, that's called the Nishta stage. Taigi, kai tu pasieki 2/3 savo širdies nešvaros išvalai, pasieki ništo stadiją. That means, you know, you're fixed up devotee. You see. Tampi labai įsitvirtinęs, You're in the stabilus process, you're enlivened by the process. ir labai You įsikvėpęs. can feel how it's working. Jauti pilną You're fully proceso obedient to your jėgą. spiritual master, and things are really going great. Esi pilnai atsidavęs mokytojui ir viskas labai gerai sekasi. That stage is a wonderful stage to achieve. Tai yra labai ypatinga pakopa. It's like if you're going from this city here to this city over here. It's a Įsivaizduokit, mountain range. važiuojate iš vieno miesto į kitą, per vidurį milžiniškas First half of the kalnas. journey is very difficult going up that steep mountain. Ir taip sunku į tą kalną važiuoti. Let's say you're on a bicycle. Su dviračiu. And you're going up that winding road, pedaling, it's so hard. You're just getting up that top of the mountain. But then you get to the top, it's just gliding down, you see. Ir liežuvį iškišęs mini su pedalais į tą kalną. Taip sunku, bet kai viršų pasiekia tik tai šūch ir važiuoja So žemyn. once you get to Nishta, Taigi, kai pasiekia ništą, it's practically automatic after that. visa kita tampa automatika. And then you after Nishta, you achieve the stage called Ruchi, O po ništos seka kita pakopa, rūčia. where the name of Krishna is so sweet. Krišnos vardas toks saldus pasidaro, You could go on chanting Hare Krishna for millions of years and never get tired of it. kad milijonus metų gali Hare Krishna kartuoti ir tau I'm talking neatsibosta. about non-stop chanting for millions of years. Milijonai metų nesustodamas kartuoti And we gali. just be going deeper, deeper, deeper into Namaras. Ir vis gilin ir gilin neri į šventą vardą. And then after Ruchi, you see now there's just a little tiny bit of dirt left. It's down to like 1%. Ir lieka gal tik 1% nešvaros. And then you go into, what's the next stage called? Huh? Power stage. No, the one before, Asakti. Then you go to the Asakti stage. Ir tada tu patinki į Now asakti you're pakopą. completely pure. Ir esi visiškai tyras. Beginning of pure devotion is the Asakti stage. Asakti pakopoje prasideda ir At atsideda that stage, you tarnystė. actually realize who you are in Krishna's pastime. Šioje pakopoje tu pradedi suprasti, koks tavo vaidmuo dvasiniam pasauliu. And then you start to have, as you become even more absorbed in devotional service, you start to have feelings and emotions in accordance with your original spiritual nature. Ir tada tik tai tu pasineri taip giliai į dvasinę praktiką, tarnystę viešpačiu, kad tave užplūsta tos emocijos pagal tą nuotaiką, kurioje tu turi dvasiniam pasauliu. You start to enter into the mood of your original relationship with Krishna. Now, Tu the Bhagavatam. patenki savo, pradedi įeiti į pirminę savo ryšį su Krišna. And when you're fully situated, Ir kai pilnai joje įsitvirtini, that's prema. tai yra vadinama Now prema. you're a full-fledged swan. Tada tu būni tikrai There are gulbė. examples of devotees, the Bhava stays they feel in, yes, sometimes. There are examples, yes.
Even from the Bhava stage, devotees have fallen down. Yra net pavyzdžių, kad net iš Bhavos pakopos atsidavusiai puola. So when you finally get to prema, then you know you've really made it. Now you're really a... Taigi, kai jau prema pasiekiai galutinį tikslą, tada jau tu niekur nedingsi. So our time is up. Taigi laikas baigėsi. And we wish you all well. Linkime jums didžiausios That you sėkmės. all may become purely absorbed in Krishna consciousness. Kad visi pilnai pasinertumėte į Krišnos That all sąmonę. your crow consciousness will fly away. Ir visa jūsų varnų sąmonė If the crows are nuskristų. on the power line, you just clap your hands, they go flying away, you see. Kai daug varnų prisirenka, jūs paplojat, jos visos So nuskrenda. if you will clap your hands in the kirtan, Jeigu plosit per kirtaną, you will drive away all crow consciousness. visos varnos iš jūsų sąmonės And the original swan who's sleeping within išskris ir ta gulbė, kuri miega jūsų viduje, will become awakened. pabus. So we thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Śrīmad Bhāgavatam ki jai. Gaur Premanandi. Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaja ki Achila Bhava. Mes dar čia turim pirago, tai kviečiam visų ateiti mokytis pavaišins pirago ir jeigu norite ir galite paaukoti mokytojui, prisidėti prie jo kelionį, šalia bus padėtas mokytojo padėklas ir asmeniškai jam galite paaukoti. O jeigu kas nors norite gauti iš mokytojo autografą, parašą ant Šrilos Prabhupados knygos, tai įsigykite čia knygutė ir ateikite pas mokytoją su knyga, mokytojas jums parašys specialų palaiminimą. Bet tinka knygos su storais viršeliais. Kad autografas tvirtai įeitų. Jei kas nors norite su knygom, tai taip pat su knyga pribėkit. This thing failed, but I got my iPhone helped me. I don't know why it failed on you. Maybe battery? Yeah, maybe the battery's gone down. It's possible. Yeah. No, still live. Anyway. Okay. Put this somewhere I'm not going to think it's... Okay. Jonas and Justina. Jonas and Justina. Kas nors tušinuką?
did my e-course too. You read English? You read English? Angliškai skaitai? Can you read English? Huh?